morning, all. Good morning, ma'am. So, how many students actually we will wait? There should be 50 in this class. So we are going to wait until 9:30, or I can start. Is it possible for you to start it for now? Yeah, sure. No problem. Yeah. Let me inform for the others. Okay, hello everyone. Good morning. Meet me again. It's Fatima here. So today we have applied English. But before, sebelumnya, you remember the assignment last week about small talk? While waiting for your friends, can practice 3 partners maybe or 3 couples, 3 pairs. Jadi sambil menunggu teman-temannya, saya pengen tahu nih siapa yang siap untuk small talk yang kemarin ditugasin. Sambil menunggu ya, so we can have it as a warming up. So I try. Anyone want to try? Maybe partnernya sudah ada di sini. Yang sudah ada partnernya boleh dicoba small talk. It's me, Okay, Ihsan and Muhammad Fahrul. okay, good job. Okay, you ready now? Wait a minute. Okay, so the other friend, you can tell your friends that we will have class today, so they can come here. And of course, we will have the presentation for the small text for 3 until 5 pairs before we start the class. Okay, Okay. Ihsan and Farul, you can start. Hello, Fahrul. Hello, Ihsan. How are you? Oh, I'm fine. And you? Oh, I'm good. I would like to ask some questions for you, if you want. Okay. So, do you listen to any music? I'm sometimes listening music. What genre do you like? I like jazz or something like pop. Oh, jazz and pop. Yes. And who's your favorite artist or musician? Musician. In the pop, we like the Queen, Oh, yes, good. the Beatles, and then jazz. I don't really. What about rock? I feel that's too hard on my ear. So you like a little bit of soft pop. Yes, like that. So, what is your favorite songs? Bohemian Rhapsody from Queen. Yeah, okay. Is it already 5 minutes? I will request something to you. What do you favorite food? My favorite food is, of course, burger. What the restaurant you like? Excuse me, can you repeat the question? What the restaurant you like to buy some burgers? Usually I order from like Grab or Gojek. The restaurant is called Burger Inlander.
the name of the restaurant. On Burger Lander? In Lander Burger. Oh, in Burger Lander, what the menu, the worst menu you can see? You mean the weirdest? Yes. The weirdest burger to me is it's like a burger, but the beef is Japanese Japanese beef with I don't know. Like, the sauce is very beef with different sauce, like their signature sauce, like that. And the favorite one? My favorite one, of course, the old classic, like a simple burger. Oh, Salad, beef, and then the others. oh, okay. Thank you. Okay, thank you. You guys make me hungry. Burger in the morning. Oh my god, that's good. Thank you so much. You're confident and then it's smooth. Okay, thank you, Muhammad. Muhammad, Muhammad Yes, Farul and most Muhammad welcome. Isan. Yeah, thank you. Welcome. The other one, please try another pair. Who is ready? You have a pair here for having small talk. Anyone? Siapa ya pasangannya yang sudah ada di sini yang mau coba small talk kemarin? Saya tunjuk ya kalau nggak ada. Kemarin kayaknya nama ini belum. Andreas, Yes, ma'am. who is your partner? Antita. Okay, Antita, are you here? Antita mana ya? Antita, Yes, ma'am. okay, start Antita and Andreas. Small Okay. talk. Yes. Oh, Hi, Andreas. hi, long time not see you. How are you? I'm pretty good. How about you? I'm also good. Um, what have you been up to lately? I just started a study and I finished my study at the Asia Malang Institute. How about you? For me, Sam, I start looking for a job and it might be good plan and for me to what my success. Okay, that's pretty good. Wow, that's a great plan. What if the next time we met, we haven't seen each other for a long time? Maybe we can have a lunch together? What do you think? I think that's good idea. How about we meet for lunch together this afternoon? Oh, wow, very correct decision. All right. Uh, what your favorite food, Andreas? I really like food a little bit soupy, just look like a meatball and chicken noodle and soto. I think like that. Okay. What about you? What's your favorite type of food? My favorite type of food is spicy food. I really like spicy. Just look like samyang, I think. Yes, Wow. samyang. Okay. Okay. Just next. What food would you pair with the food and why? Okay. Because I like soup is really soupy. I think just not compare with something different food, but compare with a drink. I think just look like a cold iced tea and orange juice. That's a really good compare. Okay.
Um, but what's your favorite drink? My favorite drink is orange juice, same, Oh, and prepare in fried chicken dengan apa? ayam goreng. Yes. I like Okay. spicy and eating without spicy taste. Oh, it's a little bit hot. Okay. If you could only eat one food forever, what food would you pick and why? Why you choose? Maybe I just choose a meatball because I really enjoy to eat meatball. Maybe if forever I think just boring, just eat the meatball, but I really enjoy it for that. And you like spicy? Yeah, same like you, I think. Okay. Okay. But I want to talking about if you one could only eat one food forever, what do you pick and why? I want to know that. Say, I like spicy. I'm choose spicy food because without spicy taste doesn't feel delicious. Just okay. That's a really good answer. Okay, thank you, Andreas and thank you. Okay, it's good conversation. And the last pair, please. Who want to show here? Siapa yang mau lagi? Satu kali lagi. And then we can start the presentation. We can start the discussion. Okay, I will point. Okay, interesting name, Muhammad Imam Muhammad Imam Samudra. Do you have a pair? No. Okay, Agave. Agave, are you there? Not here. Yuyun? Yuyun? Okay. Okay, the last call. Durika? Durika, you want to try to have small talk? Okay. I think those people are not ready, so I will start the lesson today. So the topic is about sentence structure. Sentence structure, sentence kalimat structure, struktur, ya, struktur dalam bahasa Inggris. You can use this for writing and also for speaking. But usually for speaking is more flexible. Tapi kalau untuk speaking biasanya lebih fleksibel karena sama seperti bahasa Indonesia ya. Kalau dalam speaking bahasa Indonesia itu kita tidak menggunakan bahasa formal di setiap harinya, tidak menggunakan bahasa baku. Tapi pada dasarnya ini bisa digunakan ketika kalian presentation about proposal, presentation about your writing, mungkin sudah membuat artikel, kemudian presentasi atau membuat sebuah laporan, report, so you can present. So this is the basic one for you to write and to speak well. Okay, so it's called sentence structure. We are going to talk about the definition, basic part of a sentence, the grammar rules, and then types of sentence structure. Jadi nanti disiapkan ya sama buku tulisnya, nanti kita akan banyak latihan di sini karena kalau nggak ditulis, kalau nggak ada latihannya, ini akan menjadi teori belaka.
So, about sentence structure. Sentence structure is how all the parts of a sentence fit together. Artinya adalah bagaimana bagian-bagian dari kalimat itu bisa nyambung dalam satu kalimat. And if you want to make more advanced and interesting sentences, you first have to understand how sentence structure works. Untuk mengembangkan sebuah kalimat untuk menjadi kalimat yang lebih canggih, kalimat yang lebih complicated, kalimat yang lebih bagus dan kelihatan akademis, kalian mulanya harus tahu bagaimana dasarnya dari sentence structure. Jadi untuk membuat report, untuk membuat essay atau presentation, firstly you have to know the basic of the sentence structure. So, sentence structure is the order of all parts in a sentence. Jadi, itu adalah susunan dari kata-kata yang berupa subject, predicate, object, phrases, punctuation. Jadi, isinya komplit, ada subject, predikat. Predikat ini bisa verbs, bisa to be. Kemudian ada objects, kalau ada objects, frase, tanda baca, punctuation. It deals a lot with independent and dependent clauses and how they combine, berhubungan sama klausa kalau bahasa Indonesia ya. Jadi klausa yang dependent sama independent, dan juga the placement of words and phrases. Jadi penggunaan kata dan frase, and the use of proper grammar. Jadi penggunaan grammar yang bagus, tata bahasa yang bagus. Jadi jangan sampai misalnya you talk about past, tentang kejadian yang sudah lampau, berarti kalian tensesnya harus menggunakan simple past. Kalau kalian melaporkan sebuah kejadian, itu kalian menggunakan simple past karena sudah terjadi ya. But if you want to make some plan or projects and then you present about the proposal, jadi kalau kalian mengatakan tentang sesuatu presentasi tentang proyek atau tentang mungkin tugas akhir atau skripsi, kalian harus menggunakan kata will atau future because you are going to have the project, you are going to have the research. Jadi grammar di sini penting ya kalau di bahasa Inggris karena berbeda. Beda waktu, beda kepentingan, beda grammar. So what is the basic part of a sentence? Actually subject plus verb ya. Actually, the basic one is subject and verb. Verb ini bisa maksudnya predicate ya. Okay, what is the subject? Subject means a noun that does the action. Can be a person or animal. Subject adalah orang yang melakukan atau kata benda yang melakukan kegiatan. Subject pronouns include I, you, he, she, it, we, they, who, and whoever. Ini pronouns ya. Pronouns itu berarti kata ganti. Ini ada di sini, saya, kamu, dia, tapi bisa juga sebagai nama orang ya. Jadi kalau nama orang itu subjek sesungguhnya, nama hewan itu juga subjek sesungguhnya. Kalau pronouns itu artinya kata ganti. Dia laki-laki, misalnya James berarti kata gantinya he. Kalau Maria itu kata gantinya she, seperti itu. Pronouns adalah kata ganti. And verb means an action done by the subject. Kalau verb artinya adalah aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Example, I am waiting. In this example, I'm waiting is the verb. The main verb is wait. Sebenarnya kata kerja dasarnya adalah wait. But when we conjugate it in the present continuous, we use the ing form and add the auxiliary verb am. Karena ini terjadinya saat ini, saat sekarang, kalau saat sekarang berarti menggunakan present continuous di mana harus ditambahi to be sama ing. To be-nya I adalah am. Jadi begini jadinya I'm waiting. The subject is I, the person who waits. Subjeknya adalah I, yaitu orang yang menunggu. Kegiatannya adalah menunggu yang berupa verb. Kemudian orangnya adalah I. The development of the sentence, tapi pengembangannya ada lagi setelah subject verb tadi, yaitu adanya object, subject, verb, and object.
Some sentences can add objects which are nouns that also participate in the action. Objeks itu biasanya juga noun atau kata benda yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya, di verbnya itu ya. Example, my buddy lends me their calculator. In this example, lends is the verb. Lends itu meminjamkan ya. My buddy is the subject, teman saya, artinya because they are the one lending. My buddy itu adalah subjek karena dia adalah orang yang meminjamkan. The word calculator is what's called a direct object. Kalkulator adalah merupakan objek langsung. The noun that receives the action, yaitu sebuah kata benda yang menerima action. Jadi objek itu sebenarnya ada direct and indirect object. Tapi nanti saja itu pengembangannya. Yang jelas biasanya yang digunakan itu direct object. Ada lagi pengembangannya yaitu as, to be, and complement. Complement itu kata keterangan. Dan di sini verbnya yang dianggap sebagai pengganti verb itu adalah to be. Oke, coba saya pengen tahu nih, tulis di kolom chat ya. To be itu apa saja yang kalian tahu? Apa saja to be yang kalian tahu? Coba tulis di chat. Setahu kalian saja, sebutkan. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Silakan tulis di kolom chat. Ingat? Oke. Thank you. Is MR, oke. Ya, biasanya to be ada di tengah ya. Kalau he, she itu adalah subjek ya. MR is, oke. Is MR, were, was, yes, oke. Kalau he, she, it, she, dan lainnya itu adalah subjek ya, bukan to be. Kalau to be itu biasanya ada di tengah. Ya, benar. Jawabannya April yang benar ya. Is MR, were, was. Itu adalah to be. Nah, okay, thank you for the answers. Some sentences do not use verb. Beberapa kalimat tidak menggunakan verb, dan itu disebut nominal sentence. Mungkin di bahasa Indonesia ada juga, sebentar, kalau namanya di bahasa Indonesia adalah kalimat nomina ya. Kalimat nomina itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerja. Kalau kalimat verba, atau kalau bahasa Inggris kitanya bilang verbal sentence, itu kalimat yang menggunakan kata kerja. They use adjectives, adverbs, or nouns. Menggunakan sebagai gantinya kata kerja, mereka menggunakan kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. For example, she is fine. Nah, di sini tidak ada kata action ya, nggak ada kata keterangan, kata kerja. Tapi di sini adalah kata keterangan kondisi dia baik-baik saja. Dan menggunakan to be, is. Kemudian they are students. Ini menggunakan noun, kata benda. They are students. Pakai are. We were at school. Ini kata keterangan tempat. Adverbs of place. We were at school. It is his cat. Ini juga menggunakan kata benda. Ini adalah kucingnya. Nah, ini lihat. Tidak ada kata kegiatan sama sekali. No action. Okay. Now let's practice about. Praktisnya dikit-dikit karena nanti topiknya banyak, jadi saya kasih setiap subtopik ada praktisnya. Okay, now you have to decide which one is verbal sentence or nominal sentence. Jadi kamu silakan siapkan catatan. Nanti kita diskusikan di kolom chat ya. Di sini kamu putuskan mana yang verbal sentence, mana yang nominal sentence. Verbal sentence itu yang pakai kata kerja. Nominal sentence yang tidak pakai kata kerja. Oke, try. Kamu tulis saja nomor 1 V, nomor 2 V, misalnya kayak gitu. Nomor 3 N, misalnya. Jadi kalau verbal itu ada kata kerjanya, nominal nggak ada kata kerjanya. Atau berisi kata keterangan sifat, kata keterangan tempat, kayak gitu. Oke, I give you 5 minutes. Let's discuss later. Boleh kamu tulis lengkap, boleh kamu tulis jawabannya aja, karena nanti juga ini materinya akan dikirim nanti ya.
Okay, I'll give you 5 minutes from now. Okay, finish? Coba saya mau tahu nomor 1. Nomor 1 N atau V? Tulis di kolom chat. Oh. V. Oke, stop. Nggak ada V, ada N. Verb. Verb itu kata kerja ya. Oke, saya tanya dulu nomor 1, kata kerjanya apa? Meeting. Meeting itu artinya apa? Rapat. Saya artikan ya. The employees are in a meeting. Para karyawan ada di dalam rapat. Jadi mereka bukan sedang rapat, tapi mereka ada di dalam rapat. In itu di dalam. Nah, jangan lupa. Oke, setiap yang ada to be-nya tanpa ada verb ing itu adalah tanpa verb. Jadi ini adalah nominal sentence. Oke. Ya, karena ini tidak ada kata kerjanya. Meeting di sini bukan kata kerja. Meeting di sini adalah benda rapat. Hati-hati ya. Kecuali gini, the employees are meeting. Para karyawannya sedang rapat, itu boleh. Tapi kalau the employees are in a meeting, di dalam rapat. Mereka sedang ada dalam rapat. Oke, number 2. Number 2. Apa-apa, masih pertama. Kalau salah itu normal ya. Verb. Oke. Nah, ini kompak nih, nggak ada perbedaan. Ada. Baru dibilang nggak ada perbedaan. Oke, nomor 2. Kalau misalnya itu verb, apa kata kerjanya? Bake. Oke. Artinya adalah Martha memanggang brownies. Ya, betul. Bake. Oke, number 2, V. Number 3. N or V? Okay, good job. Jason is very busy. Busy is adjective ya, kata sifat ya. Jadi dia sedang sangat sibuk. Okay, good. Jason is very busy. And number 4, we are at the park. N or V? Okay, stop. At the park adalah kata keterangan tempat, berarti tidak ada kata kerja. N, nominal. Ada R-nya juga, gampang. Kalau ada to be, M is R, terus setelahnya tanpa ing, berarti itu nominal. Number 5,
Start. I am thirsty. Ayo, kok masih ada V? Thirsty itu apa? Kalau kamu nggak tahu artinya ya, kalau kamu nggak tahu artinya, terus bingung ini N atau V, kamu harus tahu, oh ada to be, ada am is are, setelahnya itu nggak ada ing, ya sudah itu berarti kalimat nominal. Ya, good job. Haus itu ya. Number 6. Start. Number 6. N or V. Gemma, Jillian, and Mike had lunch. Wah, ini ke warna-warni nih. VN, 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 VN. Gemma, Jillian, and Mike had lunch. Oke, stop. Yang jawab verb, apa verbnya? Yes, verbnya had. Ya, had. Kenapa ini bukan nominal juga? Kalau lagi-lagi kalau kalian nggak tahu artinya, ini nggak ada to be. Lihat kan nggak ada am, is, are, was, were, nggak ada di situ. Makanya ini bukan kalimat nominal. Ini adalah verbal. Dan verbal itu verbnya adalah had. Ya, had lunch boleh. 7. Bukan head di sini, bukan head di sini bukan telah ya. Kalau telah itu setelahnya ada verb 3. Tapi di sini have lunch adalah makan siang. Untuk makanan itu kita menggunakan have breakfast, have lunch, have dinner. Itu sudah sebuah colloquial atau phrase ya, sudah gabungan. Nomor 7, Mike loves donuts. N, karena tidak ada kata kerja. Ada yang bilang V? Yang bilang V, apa verbnya? Apa verbnya yang bilang V? Loves, oke. Loves, oke. Oke, saya bahas ini ya. Meskipun itu bukan kata kerja cirinya ya. Kata kerja cirinya, belakangnya itu ada ed, belakangnya itu ada s, belakangnya itu ada ing. Meskipun kelihatannya menyukai, itu bukan sebuah aktivitas, itu kalau dalam bahasa Inggris termasuk dalam verb atau kata kerja. So it belongs to verb. This is verbal sentence. V. Okay, because loves is verb. Kata yang berhubungan, kata abstrak tapi yang masuk dalam verb itu adalah loves, wants, needs. Itu kan ada kegiatan, nggak ada kelihatannya, nggak ada ya. Ada perpindahan, tidak ada kegiatan yang bisa dilihat, tapi itu termasuk verb. Namanya itu static verbs, yang berhubungan sama perasaan, yang berhubungan sama pemikiran. Thinks, berpikir, think, need, butuh, want, ingin, love, mencintai, like, menyukai. Itu semua berhubungan sama perasaan, namanya static verbs, dan itu masuk verb, meskipun nggak ada kegiatan ya. It's okay. We will have more practice. Okay, this one, ya. Okay, saya kira paham, karena kebanyakan menjawab benar. Jadi kalau pahami dulu, kalau secara singkatnya, kalau nggak tahu artinya, lihat ada to be atau tidak. Kalau tidak ada to be, dilihat lagi. Apakah itu termasuk, mana kata kerjanya yang termasuk kata kerjanya. Yang tadi terjebak banyak itu di nomor 1 ya. It's okay. Alright, I will continue to the next one. Tadi kita sudah bicara tentang basic structure, jadi dasar dari struktur kalimat. Oh, ada praktis lagi nih. Sekarang praktisnya masih berhubungan sama basic sentence structure, masih berhubungan sama dasar kalimat, struktur kalimat. Kalian mengidentify subject, verb, or object, kalau ada objeknya. Oke, ini kayaknya butuh panjang, nggak hanya NV saja. Kalian bisa tulis di coret-coret atau di kertas atau di buku. Mana yang termasuk S, mana V, nanti saya lihatkan di answer key di sebelahnya. Kamu tulis ya, saya kasih waktu 10 menit kalau ini. Karena kalian harus misah-misahkan mana subjek, verb, dan objek kalau ada.
Mungkin kalau kalian tulis di kertas, kalian tulis kalimat lengkapnya, terus bawahnya ditulisin ya, di garis bawah mana yang S, mana yang V, mana yang O, itu aja. Kamu tulis kalimat lengkapnya, terus bawahnya di garis bawain mana S, V, dan O. Atau kalau nggak ada. Ines? Udah belum? Paham tapi kan maksudnya menentukan S, V, sama O gitu ya? Oke. Let's check. Kalau sudah, betul berapa, salah berapa nih? Yuk, cocokkan. Okay, how many true, how many false? Coba saya pengen tahu jujur ya, jujur. Present itu masuk objek, itu indirect object. Objek juga.
Jadi objek itu ada dua. Kalau yang untuk nomor 1 ya, mother itu direct object, present indirect object. Sama-sama objeknya sebenarnya. False 2. Oke, 1 berarti benar. I was wrong on number 5. Ya, kalau di kalimat nominal, karena tidak ada verb, penggantinya verb adalah to be. Jadi kalau kalimat nominal, to be itu penggantinya. Jadi namanya full verb. Ya, it's okay. Tapi soalnya nggak banyak, nggak ada. False at number 1 and 6. Oke. Nggak ada yang salah 7 kan? Thirsty, ya termasuk complement, termasuk kata keterangan ya. Complement itu keterangan. Complement. Termasuk adjektif ya. Karena jadi kan suruhnya kan SVO. Kalau nggak ada O, ya udah berarti complement atau nggak usah diisi kan. C is complement. Sebelumnya, yang mana ya? Bentar, saya tunjukin. This is I talk about a complement. C is complement. Complement itu pelengkap atau keterangan. Di situ isinya adjektif, adverb, or adjektif, adverb, or apa tadi, noun ya. Ya ada. C itu complement. Any more question? No? Okay. Let's go to the next slide. For sentence grammar rules. Ada 4 ketetapan grammar dalam sebuah kalimat yang basic. Ya, dalam struktur kalimat itu ada 4 ketentuan. Apakah berhubungan sama tensi saja? Okay, no, actually you have 4 rules here. The first one is capitalize the first letter. Capitalize itu berarti digunakan huruf besar di awal kalimat. Second, end a sentence with a period. Akhiri sebuah kalimat dengan titik, tanda tanya, tanda seru, atau tanda petik bila diperlukan. Jadi sesuai tujuan dari kalimatnya. So you can use period for a statement, question mark for question, exclamation point for exclamation sentence, kalimat seru, or imperative sentence atau kalimat perintah. Quotation marks untuk direct speech. Quotation marks, tanda petik untuk ucapan. Most of the time, aturan ketiga, most of the time the subject of the sentence comes first, the verb second, and the object comes last. Biasanya, kebanyakan bentuknya SVO. Kebanyakan. Kalau ada pasif pun, itu kan bentuknya OVS ya, tapi kebanyakan kita menggunakan kalimat aktif. If the subject is singular, the verb must also be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. Ini namanya subject-verb agreement. Kalau subjeknya itu tunggal, berarti verbnya tunggal. Kalau subjeknya jama atau banyak orang, di situ verbnya juga menggunakan plural. Practice loh, kok langsung practice? Because if it's not practice, it only will be theory. Karena ini harus praktek, kamu nggak akan tahu kalau di awang-awang. Rewrite the sentences correctly. Tulis ulang kata-kata berikut dengan tatanan grammar yang benar. Seperti yang diungkapkan tadi ya, harus ada huruf besar, punctuation atau tanda baca yang tepat. Nah, oke. Silakan ditulis. Sebentar. Bentar, ada yang salah. Jadi siapkan tulisannya lagi. Ini kalian akan
berlatih punctuation sama capitalization. Oke, try. Be careful. Oke, I set time. Bentar, belum saya ini ya, share screen ya, bentar. Oke, silakan. Gunakan tanda baca huruf besar di mana diperlukan. Ya, silakan. I give you 10 minutes.
Okay, finish? Sudah belum? Gampang ya, ini di SD dulu juga pernah, di SD, SMP. Cek. Salah berapa? How many true, how many false? Coba tulis di kolom chat, saya pengen tahu. Jangan lupakan titik, biasanya meremehkan titik nih. Finish checking? How many? T7, F3, okay, T9, wow, great. Setelah L tidak koma, kenapa? You look L itu sudah kalimat komplit. Kalau menggunakan koma, itu biasanya ada kata penghubung. Gitu ya. Nanti kita belajar itu juga. Dua kalimat yang digabungkan, itu nanti dihubungkan dengan kata penghubung. You look pale itu sudah kalimat lengkap. Jadi setelahnya, itu harus titik dulu, baru memulai kalimat baru. Kamu kelihatan pucat, apakah kamu sakit? Gitu ya. Banyak yang benar. Bagus, bagus, bagus. Yes, you have many true sentences, many corrects. I hope the rest. Yes, good. Okay. Next. We'll talk about the types of sentence structure now. Jadi ada tipe-tipe dari beberapa kalimat. Yang pertama, simple sentence, itu terdiri dari satu independent clause. Independent clause itu adalah kalimat yang lengkap, berisi SVO, itu lengkap. Ya. Compound, two or more independent clauses. Jadi ada dua kalimat lengkap. Yang saya bilang independent clauses, kalimat lengkap itu adalah SV paling tidak ya, SV, at least SV. Kalau enggak ya SVO. Compound itu terdiri dari dua kalimat lengkap atau lebih ya. Complex, one independent clause plus one or more subordinate clauses. Satu kalimat lengkap ditambah satu atau lebih klausa. Klausa itu anak kalimat yang menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubungnya nanti khusus, namanya subordinate conjunction. Compound kompleks berarti gabungan compound dan kompleks, yaitu ada dua kalimat lengkap ditambah satu anak kalimat yang menggunakan kata penghubung. Ya, kalau tanpa praktis pusing. Kita bahas satu persatu ya. Simple sentence. Simple sentence are pretty simple, just a single independent clause, no more, no less. Hanya satu kalimat tunggal saja. Kalimat tunggal saja, kalimat lengkap yang tunggal. This includes subject and verb, but can also include objects. Paling tidak isinya subject verb atau bisa ditambah objects. Example, Rohan is a smart boy. You don't look happy to see me. Rohan is a smart boy.
itu subjek, ini nominal ya, nominal sentence. You don't look happy. Nah, ini kalimat negatif tapi termasuk simple sentence. Kamu kelihatannya tidak happy ngelihat aku. The lecturer presents some material. Okay, this is simple sentence. Okay. Now I want you to make a sentence menggunakan simple sentence. Oke, tapi saya sekarang ingin dengar suaranya. Nggak nulis di kolom chat. Please make simple sentence. Buat simple sentence. I will call the name. Faza Putra. Faza Putra, are you there? Yeah, yes, ma'am. Yes. Make a simple sentence, please. Yang isinya paling tidak subject verb. Subject. Isinya paling tidak subject verb. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Kalau pakai objek nggak apa-apa. Rizky Xavier is a professional player. Okay, good. Rizky is a Rizky siapa? Rizky is a professional client. Yes, good. Thank you. Thank you. The next one, please try to make simple sentence dari kubu cewek sekarang. Yo, yang cewek deg-degan. Anjrina Salma, please make a simple sentence. Anjrina, are you here? Anjrina 1, Anjrina 2, Anjrina 3, Tetot, Devianti, Devianti, open mic. Yes, ma'am. Not yet? Yes, ma'am. I'm sorry. Afril? Hello? Oh, sudah dah. Okay. Devianti, are you ready? Okay. Yeah. Okay. Okay, so the cat is sleeping peacefully on the sofa. Okay, good. The cat is sleeping peacefully on the sofa. Yes, okay, that's simple sentence. Thank you, Devianti. Thank you. Okay. Let's move to the second type of sentence. Tipe kedua. Compound sentence. Yang tadinya ada dua kalimat tunggal ya. Compound sentence joins together two or more independent clauses into single sentence. Ada dua klausa digabungkan menjadi satu. You can connect the independent clauses in two ways. Digabungkan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan koma dan menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya disingkat fanboys. Fanboys, for, and, nor, but, or, yet, and so. Ini kata penghubung yang digunakan untuk compound sentence. Okay, thank you, Raffi. The second one is using a semicolon atau titik koma. Itu namanya semicolon di sana. Between the clauses, menggunakan titik koma untuk klausa. Contohnya, it might seem difficult at first, koma, but everything is difficult at first. Jadi semuanya pasti susah di awal. Be yourself, semicolon. Everyone else is already taken. Jadi semua harus digabungkan dengan tanda ya. Ada koma, kemudian ada kata penghubung. Atau menggunakan titik koma. Do you want to go swimming or just stay at home? Oke, ini kurang komanya. Do you want to go swimming or just stay at home? Ini kalimat tanya yang menggabungkan dua klausa. Oke, please make compound sentence. Apa yang bisa menggunakan kata penghubung? Wah, ini harus nulis kayaknya kalau ini nggak bisa ngomong. Supaya tahu bentuk koma dan tidaknya.
Oke, siapa yang mau coba boleh diketik. Try to make compound sentence, atau kalau enggak saya panggil. Jadi siapa yang saya panggil ya? April Cahya, please make. April Cahya, please make compound sentence. Ditulis di chat aja. Oke, Antita, oke. April juga boleh bikin. Ayo, siapa yang mau coba boleh bikin. Nanti bisa dapat feedback langsung. I want you to go to the movies, but my friend prefers staying home. Okay, good. She studied hard for the exam, yet she didn't perform as well as she expected. Oke. Jadi tadi dua klausa dihubungkan sama penghubung ya. Oke, good. Antita, Devianti, oke. April, you wanna try? Anyone? I thought Joshua is a gentleman, but he's actually a cheeky guy. Waduh. Ada yang namanya Joshua di sini? Waduh. Bentar, saya lihat dulu ada nggak nama Joshua. Wah, bahaya nih. Oke, untung nggak ada. Thank you for the one who gives the example. Now let's move to the next. Oh ya, Rico, terima kasih. He ran out of money, so he had to stop playing poker. Yes, good. Yes, good, okay. Yes, the period. Harus ada period juga ya, Rico. Ya, kalau mau berhubungan sama punctuation, harus huruf depannya juga besar, kemudian yang terakhir juga titik. Thank you, Muhammad Imam. Okay, the next one is complex sentence. Complex sentence uses one main independent clause with any number of subordinate clauses. Kalau complex sentence itu lebih kompleks lagi ya, seperti namanya, dan dia menggunakan beberapa klausa, anak kalimat. A complex sentence uses subordinating conjunction. Nah, subordinate-nya bukan fun boys lagi seperti tadi, tapi menggunakan once, while, when, whenever, before, after, although, until, unless, seperti itu. Ada yang banyak yang digunakan. Example, I'm not going to work because I'm sick. Nah, ini cirinya, bedanya sama yang tadi. Kalau fun boys itu sebelum kata penghubungnya ada koma. Tapi kalau ini, kalau kata penghubungnya di tengah, nggak pakai koma. Tapi kalau kata penghubungnya di depan, dia baru pakai koma. Contoh number one, I'm not going to work because I'm sick, no koma. Tapi kalau although she is small, koma. Jadi kalau subordinate-nya ada di depan, itu menggunakan koma di tengah. Although she is small, koma, she has a lot of strength. Number three, I will not release her payment unless. Nah, di sini berarti unless yang sebagai conjunction-nya. I will not release her payment unless she completes her work. Oke, ini bedanya ya. Kalau compound tadi menggunakan koma dan menggunakan kata penghubung yang pendek, fanboys tadi. Kalau complex sentence itu tidak menggunakan koma kalau di tengah, hanya menggunakan koma kalau conjunction-nya di depan. Ayo, ketik. Siapa yang mau nulis? Ali Akbar. Please make sentence. Ali Akbar. Terus apa? Dennis. Please make sentence using complex sentence. Anyone? Ali Akbar or Dennis, you can try, or anyone can also try. After I wake up in the morning, I like to make cup coffee before starting my day. Panjangan. Panjangan. Dipotong. Sebentar, saya betulin ya.
Ini nanti namanya jadi compound kompleks. Ini masih complex sentence ya. Ini. Nah, I like to make a cup of coffee before starting my day. Jadi hanya satu conjunction. Okay, Ahmad Farid, when I was younger, I went on holiday to Jakarta. Okay, good. Jangan lupa Jakartanya harus kapital ya. Okay. Wherever Upi goes, her shadow follows. Yes, good. Since I see you, I am feeling better. Good. Although I'm tired, I will stay up late. Good. After you finish cooking for dinner, you can call me. Yes. While I'm a passionate basketball fan, I prefer. Okay, good. He wants a candy, but he has diabetes. Okay, I will make a change. He wants a candy, but he has diabetes. Before going to school, I prepared my lunch. Okay, good. Okay, good. You understand this? Thank you so much for who answered this, who tried to make sentence. Before I work, I want to have breakfast first. Yes, good. Now, the combination is compound complex sentence. Kalau compound tadi fun boys tadi ya, berarti gabungannya kata penghubung yang tadi fun boys dan juga kata penghubung yang terakhir, yang ketiga. Compound complex sentence is the combining atau kombinasi compound sentence dan complex sentence. They require at least two independent clause, membutuhkan dua kalimat tunggal dan at least paling tidak satu kata penghubung. Tapi kalau lebih juga bisa. Example, if you are going to be crazy, you have to get paid for it, or else you are going to be locked up. Jadi ini kata penghubungnya adalah if untuk yang complex sentence or untuk yang compound sentence. Compound sentence itu yang kedua tadi ya. Number 3, don't aim for success if you want it. Pakai semikolon kalau ini. Pakai titik koma. Don't aim for success if you want it. Just do what you love and believe in, and it will come naturally. Yo, siapa yang mau challenge ini? Membuat compound complex sentence. Menggabungkan dua kata penghubung tadi, yang fanboy sama yang setelahnya. Nah, yang tadi saya bilang, siapa tadi yang bikinnya sudah compound complex saya tadi ya? Andita ya, after I wake up in the morning, I like to make a cup of coffee before starting my day. Itu sudah termasuk compound complex. Okay, you can try. 1 or 2 people or more, it's okay. Try to make compound complex sentence.
If you want something, just do it. Just don't be lazy at achieving it. Kata penghubungnya mana? If benar, tapi ada lagi kan harusnya. Okay, I will try to make it correct. If you want something, just do it. And nah, ini boleh. If you want something, just do it. And don't be lazy at achieving it. Yes. Jangan lupa, ada satu subordinate clauses dan satunya yang ada dua kata penghubung ya. After all this time, I understand why he had to make a big deal out of it. But I guess he had his reasons. Okay, true. Farid, good. Devianti, Angga went to the library after finishing his homework. There he met his friend who's studying for the same test. So, okay. Devianti, I'll make it correct. Hati-hati ya, kalau waktunya titik ya titik. Tapi kalau misalnya kalian nggak, jangan memaksakan kalau itu sudah harusnya titik, ternyata kalian masukkan, itu tidak boleh ya. Namanya satu kalimat itu tetap mereka harus satu kesatuan, jangan berpindah topik. Satu kalimat itu berarti harus satu topik, satu tujuan. Bentar, saya betulin dulu. Angga, sebentar. Angga went to the library after finishing his homework, and there he met his friends who were studying for the same. When you go traveling, always come early. Mana tadi? I went to the store. My friend wanted me to pick up some milk, but okay, figure, sorry. Jadi Inggris. Figur bagus. Ayu bagus. M. Isan. Yes, good. Abdullah. I do not like the cookies that she bakes, but I still eat it. Kurang satu conjunctionnya. Abdullah. The dog needed a new leash and he couldn't go for a walk until he had one. Okay, good. Fernanda. Yes, agave, true. Don't, itu pakai koma apostrof ya. Wildan. Wildan itu kata penghubungnya nggak ada. Afril. Good. Yes. No worries, Devianti. Wildan kurang kata penghubung. Harus ada kata penghubungnya ya. Okay, good. Thank you for your answers. Practice. Please fill in the blanks with an appropriate subordinator for each of these statements. Tulis kata penghubung yang cocok untuk ini. Okay. Write the answer. 5 minutes.
Okay, finish. Now you can read. I will call your name. Nadisha. Nadisha, please read number 1. Nadisha, are you there? Okay, I think it's not here. Ahmad Farid, number 1. Ahmad Farid. Dibaca aja nggak apa-apa. You can open mic and read. We are going to the bank. Blah blah blah. Gak usah diketik, diomongin aja, Farid. Hello. Yes, okay. Number 1, please read. Dibaca. We are going to the bank. White mother. Apa-apa? Kita pergi ke bank, titik-titik, ibu butuh uang. Kata penghubungnya apa? No idea? We Huh? we are going to the bank because mother. Yes, because. Yeah. Okay. Okay, thank you, Farid. Yeah. We are going to the bank because mother needs some money. Okay. The next one is figure number 2. Figure, are you there? Open mic. Ada. Fernanda. Fernanda. Okay. To try number 2. Nggak apa-apa, jangan takut salah. She prepared lunch when I got home. Yes, good. She prepared lunch when I got home. Okay, good. Number 3. Number 3, please read. Coba dibaca. Apa aja tadi ya? Ayu Radani. Number 3. Ayu. Nggak ada ya? Laksamana. Laksmana. Yes, ma'am. Laksmana, try number 3. While it's raining, and he is going to steal in park. No. While kamu? Oh. Yeah. Salah kamu. Titik-titik hujan dan dia masih mencoba untuk mencuri di lapangan. Still. Going for still. Yes. Titik-titik hujan dia masih berkeliaran di taman. Apa kira-kira kata penghubungnya? Kalau while tadi itu sementara artinya. Although. Yes, good job, although. Number 4. Yes, thank you, Laksmana. Number 4, please try. Mencoba ya. Hudan ini cewek apa cowok ya? Hudan? Yes, ma'am. Yes. Number 4. Blah blah blah. He finishes the homework soon. He will fail the exam.
Uh, Dia menyelesaikan PR-nya segera. Dia akan fail. Apa kira-kira? Oke, saya kasih bahasa Indonesianya ya. Kecuali dia bisa mengerjakan PR-nya segera, dia akan kecuali Bu. ya apa? Except. Bukan accept. Di sini tuh tidak menggunakan accept kalau untuk kata penghubung yang depannya U. Unless. Yes, Devianti good. Yes, unless. Okay, good. Okay. Udah. Yes, ma'am. Number 6. Aulia Dina. Aulia Dina, are you there? Oke, nggak ada. Ali Akbar. Yes, okay, try. Jasmine. Jasmine memutuskan untuk mempercayai Tom ketika dia orang jujur. No. Jasmine, yes, because Jasmine decided to trust Tom because he was an honest man. Okay. Number 6. Thank you. Hermansyah. Hermansyah, are you here? No. Rico. Rico? Rico? Devianti? Devianti? Yes, ma'am. 6. Hello. Yes, number 6. Okay. When we went to college, he decided to understand the situation. Yes, good. When or before is okay. Thank you, Devianti. Number 7. Antita. Yes, ma'am. Hmm? Rahel decided to leave Jerry, blah blah blah. He was too busy with this job because. Yes, because Rachel decided to leave Jerry because he was too busy with his job. Okay, thank you, Antita. Number 8, Abdullah Roya. Yes, sir. Yes, Don. Dan batunya Tuh, ukur. di kopi tani. Tapi bayar. Yes, Don Bot. Don membeli mantel baru, dia mempunyai. Because, I think. Don membeli mantel baru, dia mempunyai barang yang sama sebagai hadiah bulan lalu. Don membeli mantel baru, dia dapat hadiah yang seperti itu bulan lalu. Apa? Nggak tahu, Bu. Meskipun. Apa meskipun? Apa ya? If. Although. Oke, ini answernya ya. Jadi variasi. Thank you.
Thank you Abdullah. Jadi variasinya because itu ada since, ada as. Jadi ini sudah saya tuliskan semua variasinya ya. Nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya. Okay, thank you all for the answer. Now we will have online practice. Di sini online practice-nya kalian menentukan tentang compound dan simple sentence. Kita coba ya. Saya share screen. Ini quizzes. Have you ever play quizzes? Pernah bermain quizzes? Oke, nanti jawab aja open mic ya. Bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Oke, kita main ini. Ini tentang simple, compound, atau complex sentence. Oh, nggak ada. Oh, nggak bisa ya. Bentar ya. Kita main game aja. Nah, ini aja. Yuk, pilih yang mana? 1, 2, 3, or 4. Kalian boleh tulis di kolom chat atau ngomong, boleh. Tulis di chat juga boleh. Yang mana, guys? 1, 2, 3, or 4? Ya, ini dipilih aja ya, dipilih. 3, Mom. Oh no, it's complex. Nggak apa-apa, coba lagi. Oke, boleh langsung. This is number 2. Kalian pilih 1, 2, 3, or 4. Boleh ngomong. Nggak apa-apa, open mic boleh. 1, 2, 3, or 4. Ada yang 2, ada 3, ada 3. Oke. 4. Lihat kata-kata ini ada berapa? 3. Number 3. Yes, good. Next.
One, two, three, or more. Two, simple. Yes, good. Nama aku apa? Dari cantik untuk sana. Yes, good. Yes, try. Apa yang kata penghubungnya satu? Kata penghubungnya satu. Pakai N. Yang fun boys tadi, fun boys. Yes, compound. Good. Yes, try three. Saya ambil yang mayoritas loh, biar harusnya 4. Gak apa-apa, nanti ada pengulangan. Yang ini? Four. Redemption question ini berarti kamu milih yang salah ya. Diulang tadi pertanyaan yang kamu jawab salah. Apa? 4? Oh tidak, itu cuma pakai kata harus. Nah, yang ini. Which one? Oh, compound kompleks. Soalnya ada S sama N. S dan N. Next. Three. Awas ada bat, ini ada bat. Bat. Alright guys, so we got all the eggs that important to me. I hope you had a happy dinner and good night, and we have all the eggs.
Ada but. But tadi termasuk yang mana? Compound, kompleks, atau simple? Yes, compound. Fanboy termasuk compound ya. Fanboy itu tadi for. Yes. It's hard to focus. Why? Terlalu serem ya musiknya. Oh iya, maaf. Ya, sebentar lagi selesai ya. Boleh kalau yang mau lift yang cowok-cowok. Saya nggak tahu di sana jam berapa. Oh, tuh di sini tuh. Soalnya ada wiring. Soalnya di Surabaya belum ada nih. Ya, silakan yang coba.